लेजेन्डरी साइन्स फिक्सन राइटर आर्थर सी क्लार्कद्वारा लिखित ओडिसीको मल्टिपल सिक्वल सिरिजहरूमध्ये ओडिसी 2 आफ्टर 2001 अ स्पेस ओडिसी 1968 पछिको नेक्स्ट सिरिज हो। यसको फिल्म एडाप्टेसनको रूपमा 2010 द इयर वी मेक कन्ट्याक्ट डिरेक्टेड बाई स्टानले कुब्रिक पनि पाउन सकिन्छ। साइन्स फिक्सन डज नट प्रेजेन्ट द रियल वर्ल्ड बट द पोसिबल वर्ल्ड इन नियर फ्युचर। So 2001 A Space Odyssey 1968 is probably the year before Neil Armstrong landed on the moon in 1969. That's why sci-fi or science fiction inspires the scientists or astronauts for scientific exploration and innovation. Odyssey 2 मा स्पेशली कोल्ड वार एराको टाइमलाई सेटिङको रूपमा लिन सकिन्छ, जुन 1960s र 70s को डिकेडमा USA र USSR को पावर प्र्याक्टिस, स्पेशली पोलिटिकल पावर प्र्याक्टिस, जसरी आपतकालीन अवस्थामा एक अर्काको हेल्पद्वारा आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि पावरफुल कन्ट्रीहरूले पावर डिभिजन गर्दछन्, सही कुरालाई ओडिसी 2 मा प्रस्तुत गरिएको छ। पावरफुल कन्ट्रीज लाइक USA एन्ड USSR ले जसरी पावरलेस कन्ट्री अफ्रिकन र एजियन कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा ल्याउँदछ र आफ्नो आधिपत्य जमाउँदछ भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्न खोजेको हो। स्पेशली while sharing the land or the space, even in the exploration of space, powerful countries like USA and USSR come into agreement. In this Odyssey 2, one of the major missions of Leonov is to find out the condition of Discovery. Discovery is American spacecraft. यसको अर्थ ओडिसी 2 मा अमेरिकन डिस्कभरी, जुन डेभिड बोम्यान र फ्रेङ्क सहितको केही एस्ट्रोनट्सहरू डिस्कभरीको मिसनमा गएका थिए, उनीहरूको कन्डिसन पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ लियोनोभ, जुन रसियन स्पेसक्राफ्टलाई पठाइन्छ र रसियाको आफ्नै स्वार्थ छ, किनकि यी दुई देशहरू बीच स्वार्थमा चाहिँ एग्रिमेन्ट लिइरहेका छन्। युएसएले आफ्नै स्पेसक्राफ्ट पठाउन सकिरहेको छैन, किनकि उसको पहिलो मिसन डिस्कभरी सक्सेसफुल भएको थिएन, र USSR ले पनि आफ्नै स्पेसक्राफ्ट पठाउन सकिरहेको छैन, किनकि उसँग पहिलेको एक्सपिरियन्स छैन। द्याट्स व्हाई बेटर कोअपरेट विथ इच अदर बिट्विन USA एन्ड USSR हो। यसरी कसरी पावरफुल कन्ट्रीहरू चाहिँ एग्रिमेन्ट पाउँदछन् आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि। अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट डिस्कभरीमा पठाइएका 5 जना एस्ट्रोनट्सहरू मध्ये डेभिड बोम्यान्स एन्ड फ्रेङ्क लगायत अन्य 3 जनाहरूको कन्डिसन अहिले केही इन्फर्मेसन पत्ता लाग्न सकेको छैन। यस अर्थमा लियोनोभ रसियन स्पेसक्राफ्ट वेयर 7 USA एन्ड 3 USSR एस्ट्रोनट्स आर गोइङ अन द वे टु Jupiter. American astronautsहरूमा हेविड फ्लुइड is the chairperson, and Dr. Chandra, American computer designer, and computer designer of USSR is Nikolai Tarnowski. त्यसैगरी Dr. Walter Carno is spacecraft designer of America र Maxim Drolewski Max is spacecraft designer of USSR. र from the Earth, Captain Tanya is monitoring the Leonov. We know that स्पेसक्राफ्टलाई अर्थबाट पनि मोनिटरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ह्युमन इभोल्युसन बिलिफ, एन्ड अकर्डिङ टु दिस बिलिफ ह्युमन बिङ इज द मोस्ट इभल्भ स्पिसिज। अन द बेसिस अफ डार्विन्स ओरिजिन अफ स्पिसिज, आवर फोरफादर्स आर चिम्पान्जीज। र चिम्पान्जीजहरूमा हामी जतिको इन्टेलिजेन्स र कन्साइन्स थिएन। इन द भेरी बिगिनिङ अफ ओरिजिन अफ स्पिसिज देयर वेयर चिम्पान्जीज, र चिम्पान्जीजहरू ग्रुपको रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्दथे। उनीहरू कुनै कृषि गर्दैनथे, घुमन्तेको जीवन नोम्याड्स जस्तो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ बस्दै सर्दै जीवन गुजारा गर्दथे। एन्ड उनीहरू अर्को स्पिसिसलाई अथवा एनिमल्सलाई आक्रमण गर्न पनि सक्दैनथे, या त उनीहरूमा त्यो कन्साइन्स थिएन। एकताका एउटा पन्ड थियो, जुन पन्डमा एउटा नयाँ चिम्पान्जीजहरूको ग्रुपहरू आइरहेका थिए र त्यहाँ बस्न थाले, र त्यहाँको पहिलेको चिम्पान्जीको ग्रुप त्यस ठाउँ छोडेर अन्यत्र कतै गएर बसे। नयाँ चिम्पान्जीजको ग्रुपहरू पोखरीको वरिपरि घुम्ने क्रममा अचानक पोखरीकै छेउमा पर्पेन्डिकुलरको पोजिसनमा मोनोलिथ खडा भयो। त्यो मोनोलिथ के हो? Who sent here and who posed here? It is believed that there is extraterrestrial
force like God or something else. What is this extraterrestrial force? We don't know. Extraterrestrial force ले गर्दाखेरि त्यहाँ मोनोलिथ खडा भयो. मोनोलिथलाई देखेर चिम्पान्जीहरू डराउन थाले, तर एक किसिमको क्युरियोसिटी उनीहरूमा थियो. Oh, what is this? They were quite puzzled. उनीहरू नजिक नजिक आउन थाले, तर उनीहरू छुन पनि डराउँदथे. Among them, one chimpanzee was really curious and equally brave also. That's why he paused the monolith. चिम्पान्जीले मोनोलिथलाई छुएको देखेर अरू चिम्पान्जीहरूले पनि मोनोलिथलाई बिस्तारै बिस्तारै छुन थाले र उनीहरूमा मोनोलिथको इन्स्पाइरेसनको कारणले गर्दा कन्सायन्स डेभलप हुन थाल्यो. उनीहरूले अरू चिम्पान्जीको हड्डी या रुखको हाँगाबाट अरू एनिमल्सलाई मार्ने अनि यसरी जीवन गुजारा गर्ने कन्सायन्स डेभलप भयो र अरू एनिमल्सलाई मार्न थाले. अब उनीहरू हर्बिभोरस रहेनन्. मोनोलिथको इन्फ्लुएन्स र इन्स्पिरेसनले गर्दा आज ह्युमन बीइङ्स आर द मोस्ट इभोल्भ स्पिसिज on the earth, and slowly and gradually we innovate everything, we go everywhere. र यतिसम्म कि हामी ह्युमन बीइङ्सहरू चन्द्रमासम्म पनि जान सफल भयौं. And on the lunar surface of the moon, it is believed that when our astronauts reached there, they found another monolith on the position of perpendicular. That means 90 degree. It is believed that nature cannot possess or post anything in 90 degree. चन्द्रमाको lunar surfaceमा खडा भएको त्यो मोनोलिथले रेडियो सिग्नल ट्रान्समिटेड गर्यो जुपिटरतिर र यो सेन्ट्रल रेडिएसन अफ मोनोलिथले जुपिटरसम्म जानको लागि अथवा ट्राभल गर्नको लागि मानिसहरूलाई इन्स्पायर गरे. That's why Leonov is ready to take off the land. And we know that USSR spacecraft, there are 7 American astronauts and 3 USSR astronauts. जब ल्युनोभ reaches on the way of half journey, आधी बाटो पुगेको हुन्छ, अचानक चाइनिज स्पेसक्राफ्ट सियन जुन प्रोफेसर च्याङ चाइनिज एस्ट्रोनट्सहरूले लिड गरिरहेका हुन्छन् त्यो अत्यन्तै हाई स्पिडमा हुन्छ. एन्ड astronauts from the earth and from inside the Leonov, they speculate that because of its own fast speed or high speed, Chinese spacecraft Xi'an would destroy. Jupiter has multiple moons and among them Europa is one. र it is believed that युरोपामा भएको वाटरहरूलाई चाहिँ फ्युलको रूपमा युज गरेर जुपिटरसम्म पुग्ने लियोनोभको मिसन हुन्छ र सियन अगाडि नै पुगिसकेर जुन वाटर एज अ फ्युलको रूपमा we don't know how can we use water or other liquids in the form of fuel, but it has been discussed here in this science fiction. So Chinese spacecraft सियोनले युरोपमा भएको फ्युल युज गरिसक्छ भन्ने एक किसिमको डर लियोनोभमा रहेको एस्ट्रोनट्सहरूलाई लागेको छ. So their life, their journey may be in jeopardy. But suddenly from the earth, from where Captain Tianyi was monitoring, sends the message that Chinese spacecraft Xi'an got destroyed because of its own high or fast speed. Both computer designers, Dr. Chandra and Nikolai Tarnowski, they were not in suspended hibernation to consume the energy. With fluid, Dr. Walter Carno, Max, यी सबै उठ्दछन् सियनको बारेमा स्पेकुलेट गर्न थाल्दछन्. When they were about to reach or when they are near to the planet Jupiter, उनीहरूले अहिलेको स्पेसक्राफ्ट डिस्कभरीलाई देखिरहेका हुन्छन्. डिस्कभरी इज इन गुड कन्डिसन. अमेरिकन एस्ट्रोनट्सहरू लियोनोभबाट डिस्कभरीमा पुग्दछन् र हल 9000 पावरफुल कम्प्युटर हल 9000 को कन्डिसन हेर्दछन्. डिस्कभरी इज इन गुड कन्डिसन बट इन अनकन्ट्रोल कन्डिसन. अमेरिकन कम्प्युटर साइन्टिस्ट डाक्टर चन्द्र हु इज इन द प्लेस अफ अर्लियर कम्प्युटर डिजाइनर डेभिड बोमैन, he operates, he starts to talk with HAL 9000. The powerful computer HAL 9000 greets Dr. Chandra. Hello, Dr. Chandra. Good morning. Good morning, HAL 9000. They start to talk as it is. And on the screen of HAL 9000, there appears one message. Leave this space as soon as possible. Something you have only 15 days to go because this entire galaxy is going to vanish or going to engulf somewhere like black hole. त्यसैले त्यहाँ 15 दिन मात्रै बाँकी छ. So leave this space, leave this place as soon as possible. Such type of message is shown on the screen.
screen. Then Hewitt Floyd, the chairperson, asks to HAL 9000, the powerful computer, HAL 9000, who sent this message? And computer replies, it is David Bowman who sent me this message and I am transmitting this message to you all. David Bowman, earlier astronauts and the computer designer of USA Star Child or Star Kid. David Bowman now does not have any shape, does not have any figure. He is now incorporeal being. In their earlier journey, while they were traveling on Discovery, on the way of their journey, there was something wrong on the transmission of message from human being, because it is human being who makes mistake, not a computer, because machinery thing like computer does not make any mistake. From the earth, some people were transmitting something wrong message to HAL 9000, and HAL 9000 ले त्यही wrong message चाहिँ डेभिड बोम्यानलाई ट्रान्समिट गरिएको थियो भनिरहेको थियो। यही क्रममा HAL 9000 र डेभिड बोम्यान बीच डिबेट भएको थियो। HAL 9000 was telling few things in our discovery, something is going wrong, so our journey is in jeopardy, in problem. तर डेभिड बोम्यानले HAL 9000 को कुरा इन्कार गर्यो। You are wrong, HAL 9000, because in our journey everything is okay. HAL 9000 ले फ्याक्ट कुरा मात्रै ट्रान्समिट गरिरहेको थियो र भनिरहेको थियो it is human being who makes mistake, not a computer, because computer and other machinery things does not make any mistake. HAL 9000 अत्यन्तै रिसाएको कारणले अर्को रुमको लाइट सपोर्ट सिस्टम कट गरिदिन्छ। यो देखेर डेभिड बोम्यान पनि रिसाउँदछ र डेभिड बोम्यान minimizes the capacity of HAL 9000 and transmits the capacity of HAL 9000 into childhood stage. During childhood stage, a person cannot think properly, a person cannot walk properly, a person cannot imagine properly or nicely. Now, from that event, David Bowman is incorporeal being. He himself transforms into incorporeal being. But who is responsible for it? No one knows. Perhaps it is extraterrestrial species or force who use David Bowman as a messenger. That's why David Bowman sometimes appears on the screen of HAL 9000, sometimes on the TV screen of his family, his wife on the earth, and finally meets his own mother who is in hospital and says goodbye. Now, David Bowman is regularly transmitting the message, all the words are yours except Europa, use them in peace, use them together on the screen of HAL 9000. यतिखेरै अर्थबाट मेसेज पाउँदछन् अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्सहरूले कि अमेरिकन गभर्नमेन्ट सेन्ड देम मेसेज, इफ पोसिबल डु नट कोअपरेट विथ USSAR astronauts and try to succeed alone. But American scientists or astronauts, they think that it is the most problematic situation. किनभने स्पेसबाट आउनको लागि उनीहरुकै स्पेसक्राफ्ट डिस्कभरीमा फ्युल छैन। यो एउटा प्रब्लम भयो। त्यही भएर गभर्नमेन्टको कुरा नसुनिकन they cooperate with USSAR astronauts. In such condition, USSAR astronauts also could not return because there is nothing to work एज अ बुस्टर। बुस्टरको रूपमा फुल डिस्कभरी, पहिलेको डिस्कभरीलाई युज गर्न सक्छौं, जसले पुश गर्न सक्दछ ल्याउनलाई, एन्ड they can or they could return. So without listening the decision of their governments, they come into agreement. उनीहरुसँग धेरै समय छैन अब, किनभने on the screen of HAL 9000 there is message, leave this place as soon as possible, otherwise your life, your entire journey would be in jeopardy. All the astronauts, they talk about HAL 9000 and they convince HAL 9000 Dr. Chandra is there. In earlier their journey, it is human being who sacrificed their life. Now, त्यस्तै condition repeat नहुनको लागि Dr. Chandra is there to convince HAL 9000. So, Dr. Chandra convinces HAL 9000 it is human being whose life is more important than the computer. So, he convinces the HAL 9000 to sacrifice his own life. Dr. Chandra convinces HAL 9000 to sacrifice the life of computer, which makes their journey possible and successful to come back on the earth. So they use discovery as a booster and they all are ready to return to the earth. When they are about to leave the space, once they look on the surface of Europa and they see another monolith. On the surface of Europa, there is the beginning of species. They could see plants and mountains,
just like the very beginning and origin of our earth before millions years. In this way, on the journey to the earth, legendary science fiction writer Arthur C. Clarke ended this science fiction. What makes this fiction as science fiction? Number 1. Extraterrestrial species or forces. Here is the allusion of extraterrestrial species or forces. Similarly, the idea of human evolution. And third thing is interplanetary conflict. And fourth is universe versus multiverse. And the last one is parallel universe. There is not only one universe, there is multiverse. So let's believe in multiverse. Interplanetary conflict. If powerful countries like USA and others, if they negotiate each other, then we can win another universe also. Perhaps the writer, through this science fiction, requests the powerful countries not to create any conflict, rather negotiate and fight against another universe.